ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି ତାଙ୍କ ରଥ ଆଜି ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଛି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅର୍ପଣ ରଥକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ମା ମାଉସୀ ଜନସାଧାରଣ LED ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର को जाई परिवे। हमर जगन्नाथ संस्कृति रो जो टाइप रो आवेग वर्तमान सृष्टि होइछि प्रत्येक घरे घरे व्यक्ति विशेष भितरे तेणु आम घेरंग पंचायत रे विगत 2 दिन हैला घरे घरे वर्तमान जो घरुआ चाउल आ गुआ अर्घ्य वर्तमान लोक कलेक्शन होछि तेणु से जो दान करूछंती एमिति वर्तमान आंतरिकता वर्तमान भल पाइबा माने जो हमर जगन्नाथ प्रति सृष्टि होइछि आमे भी देखी बर्तमान आश्चर्यजनित आज ये जो रथ सांगरे जो जन गहली जो जनतांकर समस्त एकाकार हो जाति वर्ण बयस निर्विशेष समस्ते से भगवान शरण पशुंट किमिति से महाप्रभुंकर प्रकल्प शुभरे एवं आनंद उद्घाटन हम से तारी उद्देश्य रथयात्रा आम समस्त भितर गोटे भाईचारा सृष्टि करुच्ची समस्त Hadi.